Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, today we'd like to discuss about present tense. By the end of this lesson, you are expected to have deep comprehension on this tense, so you can use it in your daily communication. Well, to make sure that you have deep understanding on this material, at the end of this slide there is an exercise that you have to answer and submit your answer. Okay, before starting to discuss about present tense, here I give you a piece of communication. This conversation is between A and B, and this communication is just a sample of the use of simple present. Okay, let me read it for you. Do you have any siblings? Yes, I do. I come from a large family. That's cool. How many brothers or sisters do you have? I have two brothers and four sisters. Does any of them live here? Does any of them live here too? No, they live in Jakarta. But one of my sisters is in Jogja now. Is she a college student? Yes, she is. Are you married? Yes, I am. My son is 6 years old now. Does he go to school? Yes, he does. He's in grade 1. What time does the school end? At 12. And what time do you go to work? At 12, right after the class ends. My husband works from home, so he's one of he's the one who take care of my son while I'm away. Is he an entrepreneur? No, he is not. He is translator and editor. Well, this is just an example of conversation used mostly use simple present. So, okay, let's discuss about simple present. It is a tense that is used to express habitual action. It is the most frequently used in English language. Jadi, yang namanya simple present itu adalah tenses yang memang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. It's used to express habitual action. Dia biasanya dipakai untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari. But for more function, I will show you in the next slide. Okay. Untuk membentuk kalimat dalam tesis ini formulanya seperti di bawah ini. Subjek, ya, ada verb. Nah, untuk subjek I, you, they, we itu menggunakan kata dasar, ya, kata kerja dasar. Sementara untuk subjek he, she, dan it ini menggunakan kata kerja dasar dan ditambahkan dengan s atau es. Okay. Contohnya, I go to school by bus. Nah, yang kedua, she goes to school by bus. Karena ini merupakan third person singular, maka dia ada tambahan es. So, how is the formula when we add s or es in the verb in the verb with third person singular? Yeah, check. Yeah. Jadi for the verbs ends in o, ya. Untuk kata kerja yang berakhir dengan o, ch, sh, x atau z, maka bisa ditambahkan dengan es. Contohnya, go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Jadi
Untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, dan Z ini bisa disamakan dengan ES. Seperti contoh di bawah. Verbs end in consonant and Y, you can omit Y and add IES. Nah, sementara verb yang berakhiran dengan konsonan ditambah dengan Y, maka Y-nya bisa dibuang. Dan setelah itu ditambahkan dengan IES. Contohnya carry, carries. Study, studies. Worry, worries. Marry, marries. Ini R ini disebut dengan konsonan. Ya. Konsonan dan ditambah dengan Y. Ini R, ini Y. Carries, studies, worries, marries. Nah, meanwhile, verbs end with vocal plus Y, you can add S, only S. Sementara verb yang berakhiran dengan vokal dan Y, maka itu hanya ditambahkan dengan S. Contohnya, play. Ya, jadi ini A ini sebagai vokalnya, Y ini tambahannya tadi. Play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Jadi ini hanya sekedar tambahkan S saja. Jadi itulah tadi beberapa rumus tentang penambahan S atau ES pada verb untuk subject third person singular. He, she, dan it. Everybody, here are the examples of simple present. Nah, ini contoh-contoh simple present. Fungsinya pertama, to state the event occur frequently. Jadi simple present tense itu bisa digunakan untuk menyatakan kejadian yang sering terjadi. Ya, bahkan bisa terus-menerus terjadi. Contoh, I take the motorcycle to the office. Ya, ini jadi mengambil motorcycle to the office ini terus-menerus. Dari sekarang, kemarin, sekarang, bahkan yang akan terus dilakukan. The train to Bekasi leaves every hour. Ini maksudnya kereta yang menuju Bekasi itu setiap 1 jam itu lewat. Jadi ini terus menerus terjadi. Jadi yang disebut dengan to state that the event occur frequently. To state the fact, ini menyatakan fakta. Contohnya the President of Indonesia today is Joko Widodo. Ini jadi fakta bahwa saat ini presiden kita adalah Joko Widodo. A snake has no legs. Ular tidak memiliki kaki. Jadi ini merupakan fakta. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. This is also a fact. So you can use simple present tense to state fact. The next one, to state habitual action. Habitual action refers to all activities that you do every day. Jadi habitual action itu kegiatan-kegiatan yang memang sering kalian lakukan setiap hari. Contoh, Donny gets up early at 5 o'clock every day. Jadi kegiatan bangunnya ya hampir tiap hari itu jam 5. John takes a bath twice a day. Terus, every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Dan ini kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari. Itulah yang disebut dengan habitual action. Affirmative. Affirmative di sini itu maksudnya adalah positif, kalimat positif. Okay. How to form affirmative sentence? Formula is, here is the formula, you can read by yourself. Subject, verb 1, verb dasar ya, to be is MR ya. Nah, contohnya Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Jadi Susi Pujiastuti adalah Menteri Maritim. Ini sudah berlalu ya. Ini menggunakan is positif. She reads Harry Potter books every day. Ini menggunakan reads verb dasar yang ditambahkan dengan s. Kenapa? Karena ini kan s saja. Ini karena ada vokal. Ya.
vokal plus A. Maka yang di place ya, vokal plus konsonan. Terus they watch new movies every Sunday. Ini juga contoh daripada kalimat positif dari simple present. Form negative sentence of the simple present. To form negative simple present tense, you can add don't or doesn't, do not or does not before the verbs. Jadi kita bisa menambahkan don't atau doesn't ya sebelum kata kerja. Except, to be, and model. Follow is the formula. Jadi berikut formulanya pertama itu subjek untuk kalimat verbal itu subjek, don't atau doesn't, verb kata kerja dasar dan objek. If the verb is to be, the following is the formula. Jika kalimatnya nominal maka formula sebagai subjek, to be bentuknya is and are, not dan objek. Contohnya, Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Jadi ini merupakan kalimat negatif daripada simple present. Ya, bentuknya nominal negatif. She doesn't read Harry Potter books every day. Ini bentuknya kalimat verbal. Maka menggunakan doesn't. Kenapa? Karena doesn't ini merujuk kepada third person singular. They don't watch new movies every Sunday. Ya, mereka tidak menonton TV setiap hari Minggu. Jadi, pakai don't karena ini untuk third person plural. Jadi yang menggunakan doesn't itu ya does ini khusus untuk third person singular seperti she, he, dan it. Sementara don't ini seperti I, you, we, dan they. Okay. No, never add s or as after adding don't in doesn't. Catatan, gitu kan? Yang pernah menambahkan s atau s ketika membuat kalimat ya negatif, ya. Jadi s yang di sini itu hilang. Well, the next one is interrogative sentence of present tense. Follow is the formula. Do atau does, ya ini auxiliary ditaruh di awal, dan subjek, dasar dan objek. Do is for I, you, they, or we. Does is for she, he, dan it. Oke, contohnya, does she read Harry Potter book? Do they watch a new movie every day? Do you play basketball every morning? Nah, jadi s yang di sini, ya, s yang ada di sini ini hilang semua. Does she read? Sudah nggak ada s lagi. Oke, itu maksudnya catatan yang pertama tadi. Oke, when the sentence is nominal, ya, seperti verbal tadi, maka auxiliary-nya dipindah ke depan. Contohnya, is Susi Pujiastuti the Minister of Maritime Affairs and Fisheries? Are you new staff of Wall Street English? Are they football fans of President Carter? Jadi, ini bentuknya interrogatif nominal. Everybody, here is the exercise that you can do at home. And please, read the instruction, write the affirmative, negative, or interrogative form of the following. Jadi kalian harus menulis bentuk positif atau negatif maupun interrogatif. Misalkan, if the sentence is positive, then you have to write negative and interrogative form. But if the sentence is interrogative, then you have to write the negative and affirmative form. While if the sentence is negative, then you have to write affirmative and interrogative form of that sentence. Okay, that's all for today. I do hope that if you have the question, please just comment on the video link. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.